Pwede kita masama sa vlog ko. Nag-vlog ko ba? Oo. Ingat po, sir. Thank you, ma'am. Kasi may pasok yung government na, ma'am eh. Hey, thank you, ma'am. Ma'am, thank you. Thank you sa tip. Thank you po. Dito ko na lang ito, ma'am. Lumapit kasi nalagay ko. Thank you, ma'am. Ingat po. Yeah. Thank you po. Thank you. Wait lang po. Yeah. Thank you po, ma'am. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Ingat po. Pumasok po kayo dito. Apo, ma'am. Nakakabli po. Thank you po. Wait, thank you, ma'am. Thank you, sir. 420 po. Okay na po. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Kala ko nga, gwapa kayo. Yan ang gagaling. Thank you, ma'am.